Al-mu'allalu hadis mu'allal. Wa huwa bantining mu'allal fi istilahil muhaddithin, dalam istilah banyak ulama hadis mapa nikah hadis fihi panika dalam ma asbabun khafiyatin banyak sebab sesama ghamidatun sesamar qadihatun searosak sebab nikah rosak tak jelas samar. Wadzahiru bantining zahir hadis as-salamatu panika selamat min hadari ka disengki asbabun khafiyah ghamidha qadihan. Yani illat. Di jam'ihi karena maqam pola hadis syurutul qabul dak banyak syarat terima zahiran dalam zahir. Wal farqu bantining perbedaan bainal ghumud wal khafa antara lafal ghumud wal khafa dan lafal khafa annal ghumud panika sa angkun apa lafal ghumud muqabilul wuduh panika sa alala bani wuduh bagaimana wuduh jelas wal khafa'u bantini khafa muqabilul zuhur panika alala bani dak lafal zuhur yani jelas kia cara buat huruf ada jelas zuhur nika ajang kereng dikatela al wuduh ka dintoh jelas kidin kila jelas kapina. Wa hadha an-naw' bantini panika nyata macam hadis min aghmadi ulumil hadis wa daqqiha panika setengah dari paling samar banyak ilmu hadis wa daqqiha ben paling detail lah ki ulumil hadis. Jadi malaran sebisa atau bid'ah antara muallal dan punten. Walidzalika man karena ka'nin lam yatakallam ta'akan fihi dalam ka'dis mu'allal atau hadzal nau' illa adadun angin pasir si'aba bitongan qalilun sesekoni minal muhadditsin dari banyak ahli hadis ala kathratihim ingatase banyak kapi muhadditsin kal Bukhari ya katimam Bukhari wa Ali ibn al-Madini bin Ali ibn Madini wa Ahmad bin Ahmad wa Abi Hatim bin Abi Hatim wa Abi Zur'ah bin Abi Zur'ah wa Daruqutni bin Daruqutni wa Nawawi bin mana kapi saya sebut mimman nyatana dari orang uktia saya paringi man ilman dak kepangaoningan kamilan sesampurna wa khibratan ban khibrah kadito pangaoningan melalui uji coba ban uji coba tamatan sesampurna fahman ban fahamaman thaqiban sedalam atau senembus thaqiban senembus ke dalam wa wuqufan ban kantek ala turuki kulli haditsin ing atase banyak jalan sahabat-sahabat hadis maka athratil ahadits asartana banyak hadis dari kadin tu orang-orang yang sebisa kadin tu karena memang lacek paham dalam ilmu hadis wa tilkal asbabu kawasdi mursalin bentening ka disanyata banyaknya sebab akatia anyampung hadis mursal bi angkana kalaban kutub badal hadis pada hadis mursalan banding mursal fa wasalahu maka nyampungaki paserahu dak hadis rawihi pasera banyak rawin hadis ila nabi dak pustakannya nabi sallallahu alaihi wasallam muntak cek ahdina repot saya akan dan nikah muallal aw raf'i mauqufin ataba marfu'aki hadis mauquf marfu' yani ko cak dapat Rasulullah padahal mauquf kan tekan sahabat bi angkana al haditsu kalaban kutuba da pon apa hadis fi nafsil amri dalam kenyataan dalam zat kenyataan mauqufan atau perkara mauqufan panekan tekan sahabat farafa'u rawi maka angangka atau ngocaki marfu'hu da kata hadis ar-rawi pasir rawi nika mun tak ahli dalam hadis cak rawi na lang ngocaki qala Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal kadin tu hakikat mauquf rawi ngocaki qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa okey kau cak muallal kalaban qarina akati ulama hadis ahli atau dukhuli haditsin atau masuk situ hadis fi haditsin dalam hadis lain hari ia tak potong masuk desah bi angkana hunaka haditsan kalaban kutubah hunaka panika disa masalah haditsan pada dua hadis marwiyani saya riwayat pada dua hadis bisa nadaini kalaban dua sanad fa adraja rawi ahadima maka memasuk pasir rawi salah situ kedua na yang ki haditsain
kullal akhari dak sakapin selain au jumlatan atau sejumlah minhu dari akhar fihi dalam kisah hadis. Wa ja'luhu ma bana tatiyaki kedua dari itu hadis. Ini hadis dak hadis wa hadis situ. Sakapin nak mengalai dua hadis dari situ. Oh tapi sebagian saya mengalai, sejumlah kalau saya mengalai kita di hadis itu dia. Awwahama wahimin bisababi sahwin. Otak salah sangka na orang yang salah sangka bisa win kalau bersebab lupa atau nisyan atau nisyan lupa saudara saya matal pun apa gak bisa lupa minhu dari kalsa wahim awjab saya wajib aki pun apa gak bisa engki waham nuksonan dak ke orang fisana dalam salat atau filmat dalam matan orang ngarawi nakin lupa sangkula sampor dah sangkula sarap wahamah ya. Waqad yutlaqu bentur kadang sebut aki ismul illa pun apa ismu nyama illat ala kadhibir rawi ing atase lecek rawi wa ghaflatihi ban lupa rawi wa su'i hifdhihi ban cuban daya hafal rawi wa nahwi dzalika basa umpama nak diseengki nyama min asbabil jarh adh-dhahira dari banyak-banyak sebab alokai rawi adh-dhahirati sebab dhahirati sifat dari asbab alokai semasuk aku caki cuba ini dalam rawi istilahnya dalam bahasan hadis al-jarh wa ta'dil nika majruh nika muaddal wa yusta'anu ala idraki hadhihi al-asbab al-ghamid bi tafarrud ar-rawi ad-dhabit al-thiqa wa mukhalafati ghairihi lahu ban sopre pentatolong yakni berarti sebab apa ngau ala idraki hadil asbab ing atas sing ngoni ngipani kenyataan banyak sebab al-ghamidati sesamar bi tafarrudir rawi kalaban katibi rawi ad-dhabit sadabit athiqati sathiqa mudhabbit kata daya hafal kuat athiqa ki thiqa ki adalah yani wa mukhalafati ghairihi lahu ban abi ta'kid la yanaka disanki ad-dhabit thiqa lahu ikan di ad-dhabit thiqa berdasar lain nikah pita pendapat hadis pita bentuk hadis maka baru kak dia untuk bakal eka oning eka disebut hadis muallal area muallal karena dalam hadis lain selebih thiqah daya memang nyata dari orang huwa tining yang seman adbatu panika lebih dhabit minhu dari kalsa dhabit atau aktsaru adadan atau lebih banyak adadan dari babitongan aktsaru panika lebih banyak adadan dari babitongna ma qara'ina khafiyatin asal banyak qarina pitatu sesama tunabbihu semake ngak pon apa qara'in al muhaddits ada ke ahli hadis al arif fasarif bil khafiyat kalaban banyak perkara sesama wa daqaiqi ban banyak perkara sekamar detail alaiha ngatas ka diseengki khafiyah bihaitsu yaghlibu kalaban sekirana menang ala dhannihi ngatas penyangkana muhaddits wujudu hadhil asbab pada badan apa nikahnya tanda banyak sebab al-qadhiyah si'arasak fi sihhatil hadis dalam sahih hadis fa yahkumu bima ghalaba dhannihi maka angokomaki pasal muhaddits bima ghalaba barang ghalaba semenang pun apa ma ala dhannihi ngatas penyangkana ka diseki muhaddits min hada dikad khafiyah atau asbabul qadhiyah al-khafiyah asbab al-qadhiyah al-khafiyah min hada dikata al-asbab al-qadhiyah al-khafiyah lianna ghalabat adh-dhanni kan sa'amkuna pana pangaleng tina panyangka kafiyatun pani kasinyo qofe fi amsal hadhihi al-mabahid dalam banyak-banyak perumpamaan apa dengan nyata banyak-banyak pembahasan au alal aqalli ataba ing atas paling sakoni ya taraddadu ragu pasal muhaddits min wujudi hadhihi al-asbab dari badan apa kenyataan banyak-banyak sebab al-qadhiyah al-khafiyah fa yatawaqqafu maka kan tek pasal muhaddits wa kullu dhalika wadinka disbanding sapan-sapan ka disa ya taraddadu ni kama on pada kesannya kan al-hukm dari angwaqamaki di sihhati dzalikal hadits akan di sahihna ka ditanyakan hadis kama anna wujud al-asbab al-qadhiyah adh-dhahirah akatiyah saong kunna pona pabadan banyak-banyak sebab si'arasak adh-dhahirati sepadang man on pada kesannya kaminal hukmi dari angwaqami bi sihhah kalaban sahih wal illatu bantining illata qad taqadahu panika terkadang
bantiring elat qad tadahu pada kator kadang arasak pada fa ila fi sihatil hadithi dalam sahih hadits wa qad la taqdahu bantor kadang tak arasak pada apa isailah walidzalika ban karena ka disengki al illatu qad taqdahu wa qad la taqdahu faqad qayyada al ulama maka angku ampun nguyuti pasal banyak ulama al illat ada illat allati nyata illat tunafi sa mata ada pada apa illat asyihat ada sahih hadits bil illatil qadihah kalaban illat searosak. Tadi pada istilah al-illatul qadihah. Arab kami sebut al-illatul qadihah karena benda illat ghairu qadihah. Wa anwa'ul illali katsiratun banyak-banyak macam illat katsiratun panik sebanyak. Illat yani banyak. Faminha maka panik dari illat. Ayyar rawi panik kata riwayat aki basar rawi an syakhsin dari situ orang adrak saja pak basar rawi huda syakhs wa sami'a ban merang basar rawi min huda syakhs. Walakinnahu tetapi nasa angkuna basar rawi lam yasma' bani kata'mirang basar rawi minhu dari kadis engki syakhs ahadits muayyanatan dak banyaknya hadis saya tentuaki fa idza rawaha maka nalika riwayat aki basar rawi hadaka hadits muayyana anhu dari kadis syakhs bila wasita kalaban tanpa perantara fa illatuha maka tining illat kadis engki hadits annahu bani kasangkuna rawi lam yasma' bani kata'mirang basar rawi hada hadis minhu dari kadis syakhs. Maka kau tu CO ni enggak kasih fatwa orang. CO ni enggak kasih fatwa orang fulan ngeding dari ulama luar cuman lemah hadis. Ya wis lemah hadis ni kata. Saya rasa CO ni enggak ketika dinto kak dinto akat Imam Bukhari yang gelak Ibnu Al-Madini dan semacam. Saya kenal kalaban istilah utiya ilman kamilan wa khibratan tamah wa fahman taman. Wa mithalu badin contohna engki hadis sebada illah qadihah kadin to hadis Yahya bin Abi Katsir. Panika hadis Yahya bin Katsir an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sangkuna sada kusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana panika bada basada kanjeng Nabi idza aftara inda ahli baitin. Nalika na amuka basada kusti kanjeng Nabi nang ahli nasitung compok qala kata Abu Basar kusti kanjeng Nabi aftara indakum as-saimun. Amuka ikan di salah satu tibi kapi basara banyak orang siapa sah. Fa Yahya bin Abi Katsir maka Yahya bin Katsir qad ra'a Anasan panik angkung ngolat di pasar Yahya bin Katsir Anasan di Anas walakinnahu tetapi nasa angkuna kalakuan qad tabayyana panika angku ampun jelas min ghairi wajhin dari tanpa dari lain situng jalan min ghairi wajhin dari lain situng jalan annahu wana pasaung kuna pasaraya ya lam yasma panika ta'mirang pasaraya ya minhu dari sidina Anas hadal hadis ada kapanika jantan hadis kada sapanika qala Abu Hakim Muslim Imam Hakim Abu Abdullah Al-Hakim malaran sehingga oning Sayyidina Yahya ibnu Abi Katsir kak dinto lakar pernah aku rudak ka sidina Anas cuman muhaddis sehingga oning bahwa hadis nikah lo ekala dari Sayyidina Anas mereka melarang. Bada illatun qadihah. Tadi hadis ni kalau eperang dari sedina. Bisa. Karena benda kata sekadang panebak. Pertama di antara sebab keangku ngau ni ngitan kela bada orang thiqah berpita pendapat kalaban man huwa awthaq. Ari ya mi pita pendapat. Cak ari ki bada fulan. Maka baru eka orang ni akhirah ya kat tolok ngalak dari sedina Anas balik dari fulan ni kata roda sedina Anas. Ala kulli hal hadis ni kawas ekocok hukum kalaban muallal bada illat hadis kan masa yang kui takok leki dalam esen hadis kali itu kita pendapat bada koncong bada buntong saya kita pendapat maka hadis kali itu al awthaq makun saya maka bada istilah aki as-silsilatul dhahabiyah dalam rawi ni ke bada kocak as-silsilatul dhahabiyah Sayyidina Imam Syafi'i muntut dari Sayyidina Imam Malik dari Sayyidina mereka itu pas Sayyidina Abdullah bin Umar mereka itu Rasulullah nikah pada sampurna Imam Syafi'i saya ngaji dak ke Imam Malik nikah sampurna sagang tahun tak bu ambu saya ngaji pun lah hafal dak tak motok ketika ada empat lah hafal dak motok kata Imam Malik itu sampurna nikah ekole kapi Imam Malik dari kuruna sekat entujukan dari kuruna dak ke Sayyidina Umar Abdullah bin Umar kali itu sekat entujukan pakai kocak hasil satu dhahabiyah ketika tatamuh kalaban hadis jelinga kita mendapat bah jelinga itu maka nikai kocak awthaq itu peng
atau adbat itu yang riwayat sana. Al-muttarib ini hadis muttarib. Wallahu taala a'lam.